टेम्पो व्हडले व्हडले वयताले पळय ते आतां हांगासरल्यान पास जावचे ना, पूण जी एमर्जन्सी सर्वीस व्हेकल जी आसा 108 ती हांगासरल्यान वयतली काय हें आमकां सद्या खबर ना. हो जो हायट बॅरियर घातला हेची हायट आसा 2.5 मीटर. म्हटल्यार जे ट्रक टेम्पो व्हडले व्हडले वयताले पळय ते आतां हांगासरल्यान पास जावचे ना, पूण जी एमर्जन्सी सर्वीस व्हेकल जी आसा 108 आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. ही पळया टेम्पो ट्रॅव्हल जो आसा तो हांगासरल्यान सुटाना, कित्याक हेची हायट सुबेस आसा. सो ते आतां रिटर्न वयता. हो टेम्पो ट्रॅव्हल जो आसा हेची हायट सुबेस आसल्या कारणान तो आतां सुटाना, तो रिटर्न वयता. जे 4 व्हिलरी आसात पळय त्यो सुट्टा हांगासरल्यान धाकट्यो. आतां ही दुसरी गाडी पळोवया सुट्टा काय. ही रिक्षा गुड्स कॅरियर आनी तेजे कॅरियराचे फाटले हायटूय चड सुबेस आसा तेजी. ती रिटर्न वयता. ते पळया टेम्पो ट्रॅव्हलर टर्न मारून व्हरता वयता रिटर्न. सो हेचो अर्थ 108 एमर्जन्सी सर्वीस एम्ब्युलन्स आसा पळय ती सुटची ना हांगासरल्यान. ही गाडी सुटाना. कित्याक कितें दिसता तुमकां बरें केलें? कितें एक्सिडंट जातले? सो आतां कशें दिसता? आतां बरें आहा न्हू, नॉर्मल व्हडले गाडयेन तेका खूब एक्सिडंट जातले चड. चड एक्सिडंट. येस. सो हायट बॅरियराची गरज आसली. हे हायट बॅरियराची गरज आसली. ना हे बरें आहा, पूण असले गाडयेन म्हाका वचना न्हू. ह्यो गाडी वचना. ओके. हे लोडाचे आसतात रे. येस. एक इश्यू तुमकां खूबदां हायलायट करून हांगासर दाखयलेलो की म्हापसा हावजींग बोर्ड टू शोले ह्या स्लोपाचेर जास्त प्रमाणात जे एक्सिडंट जे आसात हे हांगासर जातात. आनी एक्सिडंट जे जावपाचे एक्झॅक्ट हेचे फाटलें कारण म्हटल्यार की हांगासर ज्यो हेवी व्हेकल गाडयो ज्यो आसा हे अलाउड ना. तर पूण व्हडल्यो व्हडल्यो हांगासर ट्रक टेम्पो जे व्हडले व्हडले ट्रॉलीज बीन आसा ते हांगासरल्यान वयताले आनी जेन्ना स्लोपार पावताले त्या टायमार तेंचे ब्रेक खंय ना खंय फेलियर जाताले आनी हो एक्सिडंट जातालो. थेट गाडयो वयताले पळय ब्रेक फेल जाताले आनी तेंचे कंपाउंड वॉलाचेर आपडटाले वचोन
ह्याच कारणाक लागून आम्ही सरकाराकडे मागणी केली व जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा त्यांच्याकडे मागणी केली व शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस ह्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही मागणी केली आणि त्यांना सांगलेले की कितें तरी हांगसर करा म्हणून कित्याक कंटिन्युअसली ह्या रस्त्याचेर एक्सिडंट आम्ही जायत आसा ते हे पळयलेले आसा हे सुद्धा हांगसर येयलेले आणि त्यांच्यानी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आणि त्यांच्यानी असो ठराव घेतलो असो डिसिजन घेतलो की हांगसर कंपल्सरी जो हायट बॅरियर जाय पळय तो हांगसर घालचो म्हणून शोले मतदारसंघाचे आमदार डिलायला लोबो हिच्याकडे सुद्धा आम्ही मागणी केल्ली तिने सुद्धा सांगलें की जाता तितल्या बेगीन हांगसर हायट बॅरियर जे आसा ते हांगसर आतां घातले वयतले म्हणून आयज आमी अखेरेक पळयला की आतां सांजेच्या टायमार हांगसर हायट बॅरियर जो आसा हांगसर इन्स्टॉल केल्लो आमी सद्या पळयलेलो आसा आनी सद्या तेजें काम हांगसर चालू आसा रोखडोच आतां दुसरो जो हायट बॅरियर जो आसा जो स्लोपाचेर येतलो तेज्या कामाक आतां सद्याक सुरवात जातली आनी बऱ्या तरेन आतां हांगसर हायट बॅरियर घातले वयतले जेणे करून ज्यो व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसा ज्यो हांगसरल्यान पास जावच्यो ना आनी जे एक्सिडंट जे आसा ते सुद्दां आतां हांगसर जावचे ना सो दुसरी मागणी आमी केल्ली की हांगसर काळोख आसा ह्या रस्त्याचेर लायटी ना आनी ह्या कारणाक लागून एक्सिडंटूय जास्त प्रमाणान जातात हे सुद्दां आमी दाखोवन दिल्ले तेचे उपरांत आतां हांगसर लायटी सुद्दां घातलेल्यो आसा आयज त्या लायटीचें टेस्टिंग काम चालू आसलें आनी जाता तितल्या बेगिना तेजें इनॉग्रेशन आतां हांगसर जातलें तेजे बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तें इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.